Kahimtang sa panahon ng latest news. Deron sa tuloy niya ang Pag-asa Mactan, pinagi ni Sir Manny Jan Agbay. Sir Manny, good morning. Yes, good morning sa Trial. Og si mga sukintig paminaw. Mo kanya itong latest weather update kasunod nga 24 oras. Ang northeast monsoon o kining amihan ang may nakapekto karon sa extreme northern zone. Samtang ang easterlies ang may nakapekto sa labing bahin sa atong nasod. O gawas ani wala kita nakita nga LPA or bagyo nga nasusulod ang gawas sa atong par nga posible makapekto sa atong nasod hangtod next week. Ug para sa atong forecast weather condition, Antibok Metro Cebu lakip na Antibok probinsya sa Sugbo kay makisinatig mayong panahon nga nay panagsang panag-om nga tus midagumon nga kalangitan nga nagyapitsansya sa mga isolated na ulan ug mga panugdog kilat tungod aning easterlies. Samtang hinay nga to sa kasarangan nga hangin nagagikan sa amihan ng silangan ang poslabi din sa Tibok Visayas. Di nabalod sa atong karagatan, malinaw nito na sa kasarangan ang mga pagbulod. Din sa Sugbo nga itong dagat ni taog ganiyang alas 3:15 sa kadlawon ug kunas unyang alas 11:43 sa buntag. Temperatura din sa Sugbo karong adlaw magagikan sa 26 ngadto na sa 33 degrees centigrado. Atong sunrise karong alas 5:42 sa buntag, atong sunset unyang alas 5:18 sa hapon. Atong Philippine Standard Time alas 5:19 na sa kabuntagon. Ug mo lang ka natong latest gikan diri sa Butang sa Pag-asa diri sa Mactan kini si Manager Nagbay, may buntag ug happy weekend. Salamat Sir Manny, happy weekend sa Pag-asa. Okay sir, good morning. Inyo gadabati sa Sir Manny Jan Agbay, ang atong weather specialist gikan sa Pag-asa Mactan. Nadagatong sa tong dagan sa kahimtang sa panahon nining adlaw ka Sabado, pizza 23 bulan sa Nobyembre tuig 2024. Salamat ni Sir Manny Jan Agbay ug mayong buntag sa Pag-asa Mactan. May pamukauban kang kubra in action. Panawag o paminaw sa'yo sa kabuntagon.